সালো উত্তর সিপাহীজলা হাঙ্কনি বুখাক্তি খুমসা কমিউনিটি হল নগ বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বুখাক্তি কাইসা কক্সা পান্ডা সংযোজাखा पांडावा एमएलए वीरेंद्र किशोर देबबर्मा बीजेपी सिपाहीजला उत्तर हांकर कमिटिनि आचुकफां गौरंग भूमिक जीएस राजेश देबबर्मा जनजाति मोर्चा हांकर आचुकफां कानुराज देबबर्मा गोलाघाटी मंडल आचुकफां रामकृष्ण साहानो खबै कबुनि तंबायख्या प्रदेश बीजेपीनि दागि मुंबाइ हास्तिनि बेबाक हांकनि तांफां मंडल निदै मोर्चानि बेबाक तांफां रकनते मादार कमिटिनि ककजाब संचजागै तंगो Beskangni Bidansabha Chongmarino Naharei Bodolni Tangphangno Gorakhai Tishanani Naharmung Baino O Koksa Pandaro Songchajakha Tongo Hini Saka MLA Birendra Kishore Deborma Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharat Mata ki Jai Bharat Mata ki Jai Janajati Murcha Zindabad Janajati Murcha Zindabad Janajati Murcha Zindabad তিনি মংখা ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা ওই কবকজাক তিনি সিপাহীজলা উত্তর জেলা বাইক নুংজা মংখা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি नर्थनि जनजाति मोर्चानि कार्यकारिणी बैठक ओ बैठक खातामनि हिम्मा जों पहिला इंके सिनि राष्ट्र अंग राष्ट्र पाइका स्टेट फायो राज्य राज्य परे इंके मंडल फायो इंका जनजाति इंके स्टेट अथवा राज्य खाई थांगा थानाय 19 तारिख दिनै इंके सिनि डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि म कार्यकारिणी बैठक इंके तामनि हिम्मा शुद्ध कार्यकारिता जे लिडार যেমন যে লিডার যে লিডার মানে নেতারক বংনি বাগै তিনি ও কার্যকরিনী বৈঠক মং খাতামনি হিংকে যে জায়গা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট নর্থনি পাঁচটা মন্ডলনি ও জায়গা প্রেসিডেন্ট বাই জিএস মা ফাইনাই আবুনি বিসিঙ্গ তিনি যে ডিস্ট্রিক্টনি যে বরংনি কমিটি দङ বংনি কমিটিनि बिसिङावके 31 जना कमिटी आ कमिटी 31 जना कमिटिनि और मा दंनाय Angka meeting soal itu. Nini 31 जना कमिटी sini मंडल दङ पाँचटा मंडल नि बर जीएस प्रेसिडेंट के और कम से कम 60 जना तिनी और कार्यकारिणी बैठक मंका जनसभाया मंका सिनि कार्यकारिणी बैठक म काइसे आलोचना सुदु लिडार न तैने आलोचना तामनि इंका आलोचना वंखा म इंके थांनाय 3 मास तामो पार्टीनि सामु खायजाखा तामो निनि उन्नयन सामु खायजाखा सरकारनि उन्नयन खायजाखा आबुनि बागैनो जों एमएलए नो मातनो मेसि चेयरमेन मातनो थांनाय 3 मास तामो उन्नयन खायजाखा सिनि बरंनि बागै जनसाधारणनि बागै आबुनि बिसिङाव सिनि राजनीतिक सिनि जे जागा पार्टीनि तामो जों सांगठनिक खायगा आ रिपोर्ट दिनर खर्चा जों पेस खायलायनाय अंका ते ताकासि तामनि इंके बसगांनि 3 मास तामो जों खायलायलायनाय बसगांनि 3 मास तामो खायलायलायनाय आबुनि तिनो जों तिनि आलोचना लायनाय अ जगह आलोचना वन सिंगर सिनि बसंग सिं ताम खायलाय जानाय ताम सिनि डिसिजन सिनि रेजुलेशन सिनि बसंग ताम उन्नयन खायनाय सिनि बरंनि बागै जनसाधारणनि बागै आमनो तिनि सिं तिनि और कक सालायनाय आबो सिं तिनि व राष्ट्र थेके सिं निदेश रजाक ताम कक सानाय ताम उन्नयन खायनाय ताम खायजांनाय आबो बेबनो सिं तिनि व सिं जत फायनाय तिनि सिनि डेलिगेट अथवा अतिथि सिं और तिनि जे फायनाय रंग जतनो सिं कपि रजा ताम खायनाय नांनाय सिं मुसिनि कार्यकारिणी बैठक माने सिनि बीजेपी भारतीय जनता बीजेपी निका 3 मास नि अंतरन का कार्यकारिणी बैठक मा खायो इंगे 3 मास नि बागै ताबो सिं तिनि और आसुलाय सिनि जनजातिनि बागै ताम खायलाय आबुनि बानो सिं तिनि आसुलायो नरो तिनि फायनाय बागै नरो प्रेस नरो बिलाइखना हामबाय नरो महायका सिं सिनि बरंनि बागै सुनो तेब कुसुगो तिसै दं जेमन सुनो तेब तिसै दं सिनि कुंथाय बारन बागै आम बागै नंनो बिलाइखना हामबाय सुं तिनिव भारतीय जनता पार्टी के सिन मंख पार्टी राइडा सुंगर कुनि दिनो पार्टी सिंखला तिनो सुं तिनो और कक सजांनाय और सुं तिनि खुलासा बाबे सिनि पार्टी न बायका सिनि जनजाति जेमन 19 दफा जाति रंनो सुं बायका कुसुगो तिसानाय आमनो तिनो सुं बिसिबाग सुं तिनिव अंगा आं सिबायजला डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै कक माससिनाय सिनि 7टा मोर्चानि बिसिङाव तिनि सिनि 3टा मोर्चा जों तिनिव
কার্যকরী বৈঠক তিনি 30 তারিখ নিনি মহিলা মোর্চা রংনিকে বিশাল গরনি কাজরিয়া হল আর পরে এইচসি মোর্চা হনি দংসিনি এইচসি মোর্চা রংকে গোপীনগর কমিউনিটি হল সিনি জনজাতি মোর্চা ইনকে তিনি দরামপাড়া খুমচা কলা কেন্দ্র হল সিনি দরামপাড়াও जों জনজাতিনি তিনি আর কার্যকরী বৈঠক যতন হামবাই খুলুমকা ধন্যবাদ ভারত মাতা কি জয় খুলুমকা তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য কমিটি নি ভারতীয় জনতা পার্টি নি প্রদেশ জনজাতি মোর্চা নি নির্দেশ বাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল জনজাতি নি কার্যকারিনী বৈঠক কার্যকারিনী বৈঠক সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট 5টা মন্ডল দङ যেমন কমলাসাগর বিশালগড় গোলাঘাটি চরিলাম তাকারজলা 5টা মন্ডল তিয়ে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট জেলা আপনি সভাপতি হল আমি গান আচু তংনাই কানুরাজ দেববর্মা জনজাতি মোর্চা জেলানি সভাপতি সেই আর আনি বেসকাঙ্গ দङ মাদার সিপাহীজলা জেলা সাউথনি আর নর্থনি সিনি জিএস বরং রাजेश देवबर्मा তাই ওর ভাই তো চিনার দङ গোলাঘাটি মন্ডলনি সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা তাই ওর ভাই মান্দা ফैनाय জনজাতি মোর্চানি জেলা লেভেলনি বিভিন্ন পদাধিকারীরা তাই বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধুরা তিনি এনারা সেই সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে আর কিছু ছাড়াই তিনি ওরা শুধু সিনি কার্যকারিনী বৈঠক দিয়ে আছে শুধু মন্ডলনি বনতা ভাই মন্ডল সভাপতি দংনাই জনজাতিনি এবং জিএস দংনাই একে মনে খাদ্য বিশেষ করে তাকারজলা গোলাঘাটি চরিলাম তাই দুইটা ধরনা কমলাসাগর এবং বিশালগড় আরও সিনি জনজাতি কমিটি তখন আবৈক্য 3টানি বিশেষ করে ওরা অবনতি তিনি জনজাতি নি যে কার্যকারিনী বৈঠক বৈঠকে আলোচনা সাংগঠনিক আলোচনা নাই আগামী দিনে 2023-22-23 নি সাংগঠনিক আলোচনা অবশ্য তিনি ও জেলানি ও সিনি গোড়াঘাটি দয়রামপাড়া কমিউনিটি হল তিনি সংশাখা কার্যকারিনী বৈঠক আগামী দিনে কর্মসূচি রণকৌশল আলোচনা নাই এবং আমার সাপেক্ষে বড় খুব কম অন্তত প্রত্যেক মন্ডলনি জিএস এবং যারা মোর্চা তকনাই প্রত্যেক বরক তকনাই শক্তি কেন্দ্র কিছু জনজাতিনি বরক তকনাই সিনি মোর্চা যারা তকনাই মোর্চারি যত সংগঠনী বংনি কাও কার্যকর্তারা তিনি উপস্থিত পায় বরং তিনি ওরা আলোচনা বরং তিনি ওরা আস্তে আস্তে বিস্তার খাইনাই আবরণ পাইখাঙ্গাই তিনি জেলা ব্যক্তি পাইখাঙ্গাই আপনার পরে চিন্তা মুংনাই আইন হাই মন্ডল কার্যকারিনী বৈঠক মুংনাই মকে জেলানি কার্যকারিনী বৈঠক আবার পরে মন্ডল কার্যকারিনী বৈঠক যেমন তাকারজলা নাই যেমন গোলাঘাটি মন্ডল নাই চরিলাম মন্ডল নাই এইসব সংগঠনীতি রণকৌশল তৈরি তাই ওরা চিনি বুঝকাঙ্গ তাও ফাঁকে আসছে মনে খার্দি চিনি থানায় একজন জনজাতি আদিবাসী একজন মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুর যেভাবে রাষ্ট্রপতি মানে আপনার বলছেন তাবুক ঘরে ঘরে মনতাম নয় হর ঘর তেরাঙ্গা এই ধরনের তাবুক কর্মসূচি সরকার থেকে যেমন ভারতীয় চিনি যেখানে চিনি সারা ভারতবর্ষনি ফ্ল্যাগ সেই ফ্ল্যাগ না তুইছেন তাবুক সরকারি ভাবে কিন্তু সংগঠনিক কিন্তু আপনার ঘরে ঘরে হার নগর নগর সঙ্গে তেরাঙ্গা পতাকা ফ্ল্যাগ খাই যায় আপনি মাধ্যমে সোংতাবো সারা ত্রিপুরা বিস্তার নাই এইসব সম্বন্ধে আলোচনা নাই সাংগঠনিক আলোচনা নাই এইসব সম্বন্ধে বেশকাং 2023 নি সোংতাবো কিছু ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু স্লোগান কিছু গান এই সমর্থকারিকা রঘুপতি রঘুপতি রাজা রাম এই ধরনের গান সোংতাবো কতগুলো ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে এইসব সম্বন্ধে গান রতাবো কিছু কারিখা আবরতেই বেশকাং আগুন নাই আবরতেই বেশকাং 2023 বিধানসভা নির্বাচন আবরণ প্রচার বাই সামু থাকনায় আবরতেই গলি গলি এবং বুটে বুটে হাবই পিস্তা প্রমুখ তিনি পর্যন্ত পোষগিরে নাই আছে কক সাবই না আং তিনি হাইনাই হামবাই তিনি নর্থ সিপাহীজলা জনজাতি মোর্চানি কার্যকরিনী বৈঠক তামনি কার্যকরিনী বৈঠক সারা ভারতবর্ষর অঙ্গ
पुलिला आंगा सेंट्रल कमिटी बरक सिगां खालायो आबनि यागल अंका स्टेट लेवल थांगो आबनि यागल ताबुक चिनि डिस्ट्रिक्ट मादा डिस्ट्रिक्ट खालायका ताबुक जों मोर्चा चिनि जनजाति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल नि तिनि कार्यकरण बैठक अ बैठक गानि जिलानि समस्त जे कमिटी नि फुल कमिटी अ जागा प्रेजेंट मा दंगो जेटा नियम मते आबनि यागल अंका मंडल नि चिनि 5टा मंडल खालायो नॉर्थ सिपाइजालाव मंडल नि मोर्चा नि प्रेसिडेंट जीएस बंगनो जागा इनवाइट खालाय जागो মানে বিশেষ খালাইনে তিনি চিনি বিজেপি নি কম মূল মন্ত্র হনি মানো বিজেপি নি একটা মূল মন্ত্র ম বিজেপি কার্যকরণ বৈঠক খুব ডিসিপ্লিন তিনে जों জায়গা মেইনটেইন मा খালাयो তামনি हमला अरन থেকেनो जों চিনি বসকাংনি সামুং তাংথানি বিজেপি ন রাক খালাইনি বাগै अ জায়গা থেকেনো যত কিছু সাজাগো লিমিটেড বড় জায়গা तामनि हमना हल सभा जों आरो लिमिटेड बरक जन सबाय आमो अरन थेकेनो जों बसकानि कर्मसूचि रंनो जों बाहायके सामु तांजानाय अबन जागा चाप जागो आबन बिसिं तिन आरो सकायके चिनि गोलाघाटिनि एमएलए चिनि बरंगराम बिरेन्द्र किशोर देबरमा आबनि यगलो सकायके मादार संगठननि जीएस चिनि बरंगना राजेश देबरमा ते मण्डलनि गोलाघाटि मण्डलनि सभापति बरंगनां रामकृष्ण देबरमा ते जनजाति मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट अ जागानि न समित देबरमा ते गोबांमा दंगचिनि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट ते जीएस ते ऑफिस बिआर रक मेंबर जतन अ जागा तिनि फाइलेजाक जों तिनर सालसानि कायसे प्रोग्राम जों तिनर सालसाव जे चिनि डिस्ट्रिक्ट सामुं बुतां तंमानि आबनो तिनि सबाय सुकुरुबै सालायजांनाय बसकांनि जों 23 बाहायके निर्वाचन खालायनाय हमनो तिनि बिशेष खालाय आलोचना